Tanan ta. Before I begin my orientation, I would like to ask a question. Kay murag tinahan kayo sila mag-ask a question. Sa kano po yung mga utana? Kanang kinsa sa to diri ang nahulog akong back scratcher. Na-injure mo ko good so na yung mga parts sa kabagi hindi na ko mag-abot ba. So ngita tag extension. Anyway, my question is this. Kinsa sa to diri ang dili kabalo mo lang oy? Hala. Double sinking man hindi depend man daw eh. Murag okay. Let's say tomorrow, ang ato ang activity, instead of kanang orientation o mga school activities, let's say nagsabot ang mag-island hopping ta sa Lapu-Lapu. Okay, island hopping ta. Sakay ninyo sa bangka, o sa una niyo pakitaon? Para diliman ang lechon. Diba? Okay, life vest. Ano mangita ka mo sa life vest? Just in case of emergency, yes. Huwag na siya keyword din ha. As a person who does not know how to swim, maupo na ang first na akong pangitaon, a life jacket. You want the life jacket to be there just in case. You don't want to be forced to use it, but just in case something happens, na kay magulitan nga life jacket. Okay. Now, why did I ask that question? PhilHealth works like that life jacket. It is something that is good to have, but you don't want to be forced to use it under normal circumstances. Many people often ask me, by 20 years na kung contribute sa PhilHealth, yawa mo ko'y sakit-sakit. Di ko ka-enjoy sa benefit. Eh ko, kung sa may gusto din mo ma-enjoy ni mo yung benefit. Siya ko, okay, sayang ako contributions. Sige. After this orientation, we will talk in the corner, i-pray over, di ka nga madaot imong kidney para maka 650,000 ka, mapaldo yun ka. Siya simba ko, dili mo ka ganun mo gamit. So my question is, what would you rather be? The one contributing or the one benefiting pero tinga po ka sa ospital? So obvious mong kaya ang question. So I said, magpasalamat lang ta sa Ginoo nga healthy rata. Kaysa naata sa situation nga napugos ta o gamit. Especially ka ng mga nag-dialysis, di ba? Medyo struggle mo gina siya kay repetitive man na siya nga treatment and kabalo ka nga wala na siya kahumanan ba? So you would rather be the one contributing than the one using it. But each time we contribute, napo na siya padulungan na ay others who are benefiting from it. Kung dili man kita sa pagkakaroon ang uban. Like ako, I was in an accident last April 1. So, April 3 ko na operahan sa akong arm na anak ko ipandiri ka ng titanium. Pero, dili mo gyapon ko mutiyo sa metal detector. Pero man, medyo stiff pa akong arm. Naka-benefit po ko na apoy nabawas ako ang bill ato. So, wala. Ever since, wala gyud ko na-admit, wala gyud ko na-hospitalize. Pero one time lang good, agoy gyud kaayo. So, the next question would be, wala by way nga mo benefit ka from PhilHealth without getting sick, without getting hospitalized, without requiring an operation or procedure? So, balik-balik kina siya nga question. And ever since, i-attempt na tubag sa PhilHealth by providing benefits nga preventive. Instead of curative, preventive care po ang atong gusto i-focus. So, there were many iterations of this program sa una, outpatient benefit package, na check up na konsulta na. And then for the longest time, kung remember pa mo sa una, ang program is only partnered with the local government. Nakaabot mo nga time? I think check up mo siguro ang time niya, Ana. Okay. Then later na konsulta siya. Napa na siya yung mga previous things po. So, ang question kanina was, unsa may kalahian sa yakap? Okay. At on the surface, it might say nga, sorry, PhilHealth away lingaw every pila ka years, mag-ilis og ngalan silang program. Yes, there is a name change, there is a change in the branding, but primarily naagi significant na changes po sa benefits po as well. Ang pinakadako ana is the gamot program, which I will be discussing later, and the cancer screening. So this is a benefit again that is preventive. You don't need to be sick, you don't need to get sick. In fact, it is a way to monitor your health para maiwasan nimo ang sakit or mo grabe imo ang sakit. Ting! Problema among clicker, so human akong clicker karon si Madel. Okay.
Si Madel, dugay na siya ng andoy nga mo-join sa DepEd. Eh, maestra man po di siya. Pero, mas kailangan siguro siya sa PhilHealth. Ang sa mga papiliong ka, DepEd, PhilHealth. Wala pa, di pa siya sure. Bantay lang bitaw ka, hindi ka-apply ni mo regular. Okay, so PhilHealth, as mentioned kanina, is Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP Program. Then, sige pa ning kamot kung sa inindot na tagline. Pagpayakap ka na sa PhilHealth, para maglain, paminaw na. Marag, ma'am sir, gusto mo mayakap? Marag, oy, sexual harassment, mantaan na. Anyway, it is the expanded primary care benefit package for all Filipinos. By primary, it means it is a basic package. It is focused on preventive care. And then it seeks to have all Filipinos, members and dependents registered with a accredited primary care provider of their choice or a YAKAP provider. Okay. Another salient feature din na is, once you are registered to a YAKAP clinic or primary care provider, this is for a period of 1 year. Naka-lock-in mo, anak. So, dili mo ka-transfer every now and then, but rather, maghulat mo sa 4th quarter of the year before you are allowed to transfer in case kanang you want another provider. Next, please. Del. Sorry, gusto nyo mga sound effects na lang ko. Okay. So, how do you register with PhilHealth YAKAP? Naay 4 basic options, no? The first is using your eGov nga app. Namo, anak? Naka-download mo? Gagana pa siya? Yes. Eh, di ba naman yung problema ng mga na-issue sa DICT? Okay ra. Okay. So, you can register through eGov. The other way is through PhilHealth member portal sa ang website. The third option is to go to our offices. Our office here is in Park Mall, 2nd floor. So walk-in siya nga kon, and then naapoy through account officers or through PhilHealth Care sa mga hospitals. Pero ang pinaka-dali gyud and napo kayo mapuntahan is to walk in sa among office. Pinaka-convenient is mogamit kag portal or eGov kay online ra. Okay. Next, please. So what are the benefits that you enjoy from YAKAP? First is check-up. Libre imuhang consultation. Then technically, unlimited na siya. Kaya you can just go to your YAKAP clinic, magpa-schedule ka, magpa-consult ka. Okay, ayaw lang po marag i-abuse po nga everyday ka marag-crush na ni mo si Doc, di ba? So, as required lang, as needed lang, magpa-check up ka. Pwede po pabalikon ka for monitoring. And then, another benefit you enjoy here is na ay selected nga laboratory procedures nga available. But dili po ka makabuot kung unsa nga lab si mo ha. It should be kanang guided by your YAKAP physician. So, let's say kanang naa kay recommendation from a private doctor. You bring it to your YAKAP clinic, ipabasa nimo sa physician nimo, and then siya mo prescribe sa laboratories nga i-undergo nimo. Next is na ay tambal ang mga YAKAP clinics. So required sila mo-hold og kanang certain klase nga tambal nga i-differentiate na to later. And then finally, cancer screening is part of the YAKAP program. Pero dili ang YAKAP clinic ang mo-provide ana. Nana siya third party nga accredited to provide that. Kining medicine, mahulog ni siya nga na ay immediately available sa YAKAP clinic, and then there is also medicine nga available through your gamot facility. So, i-differentiate nato na later as we go along. Next, please. Okay. So, mga na siya ang benefits sa YAKAP clinics, no? Aside sa kanang check-up, mga na siya ang laboratories nga covered. So, pakita niyo mga basic na siya. CBC, urinalysis, fecalysis, spectral microscopy, fecal occult blood, pap smear, lipid profile, FBS, oral glucose tolerance test, chest x-ray, creatinine, HbA1c. Now, kining chest x-ray is medyo lahi ni siya because many clinics do not have an x-ray machine. Pero na sila yung partner facility nga mag-provide anang chest x-ray. And din po, honestly, masunod ang benefit kung imuhang YAKAP clinic is also a hospital like Maayo or UCMed. Okay, all-in gina sila. They have all the services available. Okay. Then there are 21 medicines available po. Makita nimo
Dili lang ko i-mention one by one, no? But it covers antimicrobial fluid and electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia. Pag-listen, dito ang word. Anti-diabetic, my favorite. Anti-hypertensive, anti-thrombotics, and antihistamine. So, basically siya, and then all of these are generic. Kay, anak magina, anti-generics law, we are focused on kanang pushing for use of generic drugs. Kay una, mas barato, and then ikaduha, effective naman gihapon kay ang necessary ingredients na naman gihapon sa tambal. Okay. Now, if you want branded medicine, dili na siya covered sa yakap. You have to buy your own. Okay? Sige, next please. So how do you use your PhilHealth yakap? The first thing is, before ka mo gamit di ay backtrack sa, magpa-register sa ka og yakap clinic. So unsa man ang mga yakap clinics na available later, we will show you the list of yakap clinics na doon sa atoa. Then having registered, remember, wala sa listahan sa registration ang muadto sa clinic. Sa una, pwede ka mo register through the clinic, but for time being, disable na namo. So you have to go to us or use the online applications. After being registered, naanay confirmation nga maabot sa imong email. Then ma-instruct nimo kung asa ka muadto. Then the first thing you do is go to your yakap clinic to schedule for your check-up and your first patient encounter. So, unsa man yung FPE o check-up? Ang check-up, of course, kana consultation. Ang FPE is kuhaon nila imong basic health profile. So, i-interview ka dito. I will get basic information about you para na sila baseline information kung unsa imuhang condition. This is necessary for further kanang monitoring, for further tests, kung unsa yung mga kinahanglan nimo as you go along. Okay. Then, with the yakap clinic, they would recommend if you need laboratory exams or if you need cancer screening, kung unsa pa additional services. At the same time po, if you require a higher level of medical care, mahatag po na sila referral to a higher level of care. For outside na siya sa yakap program, appeal na siya sa regular PhilHealth benefits. Let's say you need to see a specialist in a hospital, mahatag sila of referral to that level of specialist. And finally, the yakap clinic can give prescriptions para sa gamot nga program. It is a sub-program of yakap, still under pero distinct ang iyahang pag-avail. So next please. Okay, gamay, kaayo. Okay, so these are our accredited yakap clinics. Kanang mga naka-highlight or naka-asterisk can issue gamot prescriptions daw with unique prescription security code. So, dili tanan apparently maka-issue na dayon. Pero others are in the process of issuing. What we want to do, Manggod, is to make sure that all of the yakap clinics can not only provide the benefits nga nakalist sa ilahang performance commitment, but also be able to prescribe kanang for gamot para makagamit mo sa inyong gamot na benefit. Okay. So, starting nila sa sinudanan is Clinica Prime. They have three branches, Consolacion, Lapu-Lapu, and Mandaue. Ang ilahang main is in Mandaue, sa AS Fortuna. And Lapu-Lapu Medical Diagnostic Center, Med Group, Mimi's Birthing Home. Tingala mo, birthing home, pero yakap clinic, nagpa-credit din sila for that. Mendero Medical Center, that's a hospital. Opon Medical Diagnostic Corporation. The hospital at Maayo, UC Med. Kung pangutanan mo kung kinsa mo i-recommend, dili bang gini pwede mo recommend, di ba? Bawal man taana, mura mamili kag brand. Pero I can tell you with all honesty nga, majority sa staff na mo, UC Med me. Kay dool. And ikaduha, kompleto man. Hospital naman na sila. Next please. So, naapot yung mga ganang government facilities, no? Sa Cordova, Lapu-Lapu, Mandaue. Wala sa Consolacion, kana sa last. And then Mandaue City Hospital, Lapu-Lapu City Hospital, and University. So these are all accredited yakap clinics. Next, please. Okay. Nag-change topic na siya na yun. Gamot. Nakuratan po ko kay. Dili man ako nag-prepare sa slides. So, unsa man yung gamot? Another acronym, Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment.
Okay. Now, there is a recognition nga kulang ang tambal nga naka-line up sa yakap. Dili na siya enough para ma-cover sa ato mga basic needs, particularly mga maintenance. At the same time po, bugat po kaayo kung i-require na nimo sa yakap clinic na mag-stock sila og daghan kay tambal kay dili man sila primarily pharmacy. So ang gibuhat namo is to partner with pharmacies nga willing mo enroll sa gamot program. So si yakap ay mong gateway, sila mo hatag sa prescription, si gamot facility amo dispensa tambal. A basic ana is that there is 20,000 worth of free medicines available every year for every member and for every dependent. So let's say na kay 5 ka anak na dependents plus ikaw plus imong spouse, 7 mo ka buok nga separately registered sa yakap and separately maka-access sa inyong gamot nga benefits. Okay. Now, a little kanang backstory lang, no? Sa yakap, ang registration nato na is per individual. So it is possible nga si member is in one facility, si dependent is in another facility. Depende man na sa proximity. So among suggestion is i-determine ninyo kung unsay pinaka-accessible ninyo nga yakap facility. Do you prefer one nga doon sa inyong balay? Do you prefer one nga doon sa inyong itrabahoan? Kaya para dali ang inyong access ana. Like sa among case, for the most part, mga taga-PhilHealth, nagpili yung UCMed doon na sa workplace na mo. So si gamot, as mentioned kanina, has 20,000 annual benefit and covers a total of 75 drugs and medicine from accredited gamot facilities. Kani mga pharmacies. Next, please. Going, sa mo kagamay. So again, mo ni siya ang basic medication list, no? Okay, antimicrobials. Unahan mo, take a picture lang. Pero reminder lang namo is, again, puro na ni generic ang mga prescriptions. Okay. Gliclazide, metformin, gatake ko ana. So, isa na sa mga favorites na ako. Antihypertensives, nagandaghan siya okay ng options. And then, okay. Ang dili na to, cover diri ka na mo atog albularyo ha. Wala tayong credit ng albularyo diri sa puro na ni siya. Kanang nasa Philippine National Drug Registry. Next please. Okay, so napay additional no? Na in total ana of kanang 75 ka buok ambal. Okay. Nakita naman sa inyong mga paboritong maintenance? Okay. Kung nakita na ninyo ang inyong maintenance na kinahanglan, number 1, magpa-register mo yakap physician, yakap facility. The second, magpa-reseta mo. Yung kanang reseta nila is electronic, dadon na ninyo sa gamot ng facility. Then, i-dispense sila ang tambal, ibawas nila sa imong 20,000 na benefit. Asa ang pareseta sir? Sa yakap na physician. Next please. Okay, dira tubag. Okay. So, unsa may proseso ani? First of course, moadto ka sa imong yakap facility. Magpa-check up ka ni doc. So, mag-consult mo. And then, mohatag siya prescription using the gamot app. So, inighatag yung physical prescription nimo, napo na siya gamiton nga application nga marag ilista niya dito kung unsa imong tambal pila ka buok. Dayon sa system mo compute na siya pila ibawas. Then, after niya himuon ang imuhang prescription mo adto nakakaroon sa imong gamot facility nga duol nimo. So wala na siya unlike sa yakap nga specific yung kung asa ka gi-register sa gamot bisan unsa nga registered gamot facility pwede ka mo adto. So sila mo dispense sa tambal. Ang i-check na nila is dapat ang prescription nimo is validated through the gamot app. So i-encode ni doc sa yakap, makita po na later sa gamot facility nga naay ingon ana nga prescription. Then after na validate nga sakto ang information, tagaan na ka og tambal, then tagaan ka kinamurag o siya gamay nga balance sheet ba nga ibawas niya sa 20,000 kung pila na yung nagamit nimo. Next please. Yara. Muna siya itsura sa gamot prescription. So na patient details, name, address, the date prescribed, ang unique prescription security code. So pang siguro nga wala siya na fake.
Then list of medications nga dispense. And then there's a prescription QR code para ma-check through QR kung sakto ba ang information and ikaw yun na siya. Okay. Ako sa kanisan pag naman dyan, dugay-dugay ni gamay ang pag-lunch siya gamot, kaya workout man ako ng mga issues kay mga mag-online ta, magka-problema mapunta. So, muna na siya. Go to your yakap physician, magpareseta, ay moadto ka sa gamot, moadto ka sa kanang pharmacy, hatag nimo ang prescription, tagaan kag tambal. Then tagaan mo kag balance kung pila na lang nabilin sa imo ha. Next please. Okay, mo ni siya ang copy given to the patient signed with the pharmacist and the patient. So it's the PhilHealth gamot availment slip. Mo ni ang isulti nimo nga kanang listahan bitaw. So the facility name, accreditation number, and then there is a bottom part is the list of yung agi ang sa barko. Doon tas beer, no? So nakalista nila kung unsa ang tambal, pila ka buok, gihatag, pila yung price, and then makita nyo na yung total amount, and then remaining PhilHealth coverage. So you would also know if na may balance na bilhin sa 20,000. Okay. Hindi siya ganahan ako. Okay. Matalas na nag-yun ko. Ayaw sa'yo. Sige, Simple ka to. Pusog pa rin. saan mo ba ito, sir? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hirap na ako. Okay. Sige, hindi na kamuliho. Okay na. Okay. So, ang remaining balance is important para makamonitor ka kung pila pa pwede din mo magamit for the year. Kung mulapas ka ana, out of pocket na yung mapapahit ana. Again, kumukuha ka og branded medicine, out of pocket na siya, hindi na siya covered sa gamot. Pero every year mo refresh ng 20,000. So this year, 20K. Next year, another 20K. Sir, member na sa laptop sa bahay is pila edad sir. Wala na siya limit, sir. Sa tuwa, kung mas-senior, kumabil ito. Yes. Tanan PhilHealth members pwede magpa-register sa Yakap. In fact, ina-encourage siya namo regardless of edad. In fact, mga dependents, bisan pag mga batang gagmay, ina-pa-register na sa Yakap para na sila yung kagalingong access. Okay, next please. So, mo ni siya mga gamot providers na to, no? Daghan-daghan po ni sila. Ini effective Region 7 nga listahan ang gihatag. Mount na yan na sir. Hindi mount na lang. Hindi mount na supply. Dili naman siya, sir. Ang supply to sa budget. Nagagandit budget. Okay, next please. Budget mo na, okay, tira, mga starring. Itong ani. Big Pharmacy. Okay, na mga naka-highlight din na. Nalagol na to. Yes, budget sir eh. Okay. Dili pa ba itong budget, sir? Ang dami mo yung budget. Okay, okay, Okay. yate, lawan. Okay na. Next, please. Okay, napa. Pharmacy drugstore. Kabalo mo kasa ni nara sa sentro. Ang Chongwa Mandawi is also an accredited provider. Next, please. Darbantayan, ayo eh. Well, sir, kailang ihurot nila diri ang Tibok Region 7. Nagsagol-sagol siya. Next, please. Okay, Generica, Consolacion. Generica, Danau. Okay, please take note. Ganun bitaw mga multi-branch ng mga pharmacies. Dili tanan accredited. So, specific branches na siya. Munang nakabutang din na kung asa yung address. Oh. Right now, we are still in the process of working out an agreement with Rose Pharmacy. So, wala pa sila sa list karon. So, hopefully, ma-appeal sila. Ang gihulat na namo is Mercury Drug. Okay, once masalod ni mga dagko gyud, baldo na gitong tanan ani. Okay, Generica, next. Okay, sige, next. La Nueva, Samoa na, Babag, Lapu-Lapu.
Okay. Uy, mandawi na siya. Ano ba? Next, diba, check. Dara, Cordoba, Mactan. Uy, mandawi siya. Sige, next pa daw, kasi na Ito, ara, sir. Ay, man. Tura. Del Rosario sa sentro. Siguro lagi Ito, ara. Kani mandawi at tining mandawi. Okay. Next. Okay. Kani bangon. Lampo, mandawi asan eh. Ang Mandawi City Health Office, po siya, accredited po siya ng gamot provider. So, yakap siya, then gamot siya at the same time. So, posible na, nga imong yakap facility, gamot provider po siya. Posible po na dili. Okay, next. Hospital at maayo, ang UCMed. Okay. So, nabot, wait, ata sa kamay. Makita niyo ang total na to, ani is, Cebu is 100 na kabuok. Pero atong goal good is as many as possible, kung pwede yung tanan-tanan para ma-ensure na to ang access sa ato ang mga members sa tanan mga facilities. Okay. So, let's move to another program related sa YAKAP, ang Outpatient Laboratory and Diagnostics or the cancer screening. Next, please. So, we have benefit packages for certain cancer screening tests, mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, and liver ultrasound. Then colonoscopy is covered under all case rates. And then each one ay package rate. Pero please take note, ang nakabutang sa ubos is zero co-payment on public facilities and private facilities. In other words, pag i-refer mo for cancer screening, wala mo bayaran sa cancer screening facility. Ipahibaw lang naman kung pila mong ginabayad per test to the facility. So, muna siya ang mga amounts sa packages. Pero no balance billing na ana, wala tayong bayaran ana. In fact, kabalo ba mo kung magpa-admit mo, basta ward type accommodation, no balance billing punta. Regardless of ato ang sakit. This is for private and government hospitals. Pero ang challenge lang po sa private, iusahay kanang dili ka nila ibutang sa ward. Ibutang ka private ward o lahing category. Sa government po, kung imong doctor, private doctor, dili po ka maka-appeal po na anak. Di ka kanong balance billing. Kaya maningil man ang doctor yun on his own. Okay. Dayon honestly, mo gina siya number one struggle gid nato. Og namo pod kay I've been with PhilHealth since 1998 and each time mo increase ang PhilHealth o benefit, mo increase po si Doc sa iyang singil. So maghilak ang adlaw ana o hospital ta. Okay. Talagsa na kayo ang doctor nga willing mo charge kuto para gid sa PhilHealth benefit. Kasagaran ana mo add-on gid sila. Okay, next. Sa mo niya to ang kanang outpatient cancer screening test providers in Region 7. Cebu South Med, Eversley, San Estino Galeares, sa Bohol, Soto, St. Anthony Mother and Child, and Don Emilio del Valle Memorial Hospital in Bohol. Wala, gini siya na. Okay, next please. So muna to basically ako ang kanang orientation, no? To stay updated, we would encourage you to use our Facebook pages. There are 3 here. Philippine Health Insurance Corporation is our main Facebook page. Repository of kanang tanan bag-o nga information ang ipahibaw na mo na sa main page. Ang local page natin is PhilHealth Region 7. Usually din malabay ang mga questions from mga taga-Region 7. Mga questions. And then kung ikaw po naman sa DepEd, gusto mong balin sa PhilHealth, mo post po yung vacancies diha. Char lang. Pero free hiring pa mi karon, so sorry guys. PhilHealth Yakap is a new Facebook page na focused lang about Yakap and gamot. So, diha pa mi nakuha ka ng additional information. Usahay una pa mi makakuha updates from Facebook kaysa sa amo ang internet nga communication. So, kuha po mi slides din ako with additional information. So, if you want more information about PhilHealth Yakap, please visit these pages. Okay, next.
Mara ng Facebook page, www.philhealth.gov.ph. Ngayon, we would like to take this opportunity to inform you nga we are joining the Brigada karong June 2 sa Subangdako Elementary School. We'll be there from 8 a.m. to 12 noon. So, provide me og kanang yakap registration, updating, other member information na kinahanglan. And I think each sa mga branches will be looking for a partner kanang school na among i-visit. Kaya part mo na sa directive na mo to be engaged also with DepEd. Okay. Next. Saan ako magtatanong tungkol sa PhilHealth Yakap? So there's a hotline, kung ganahan ka manawag. You can email our action center. You can email us sa PhilHealth Mandaue. You can walk in. Pwede kang magita o kaya mga yakap booths kung nag-set up din na or visit one of our offices. Or if gusto mo o kaya ng specific orientation sa inyong school yun, pwede po pumusulat sa amuan. Maningkamot kung kaya sa mong schedule, magpadala mi og team para mag-conduct orientation sa inyong teaching and non-teaching personnel. Okay. Pwede po, kinakasahon, kung namoy na ko mga activity, pwede na po kasahon. In fact, nagpasalamat ko sa initiative na gibuhat diri karon nga i-record daw ni and makita po ni siya sa uban later. So, another thing na gusto na may emphasize is this. We have a portal in each of the accredited government, government and private hospitals. This is a way to check kung eligible ba ka magamit sa imong PhilHealth or not. Generally, actually mo yes ng portal because natin immediate eligibility. Meaning, kung as long as member ka, makagamit di kasi mong PhilHealth dayon-dayon. But usually, nanay mga cases na magka-problema, kung no ang portal, o yan na cases, contact us lang para may bawaan natin kung sa imong problema. Pasig na ay discrepancy sa imong information or na ay problema sa imong payment or whatever. But generally, mo yes lang yun ang portal, ana. And kanang portal, mo na siya yung mga go signal sa hospital na dawaton ka as a PhilHealth paying member. Next, please. So, our address is in the second floor of Park Mall. Sa government center, silingan naman ang pag-ibig o ang SSS. Second floor, naramis taas, Luyo. Sa unahan kamay sa kaking. Okay. We are open Monday to Friday, 8 to 5. And ako ramong office. Kung isa sa inyo naka-visit sa among Subangdako mga office. Before? Oo. Isa sa inyo nagpagulbol sa parking. O kagubot, o kahugaw, o kaay, ambot na lang. So, mas nindot among office karon. Mas dako na, mas hamugaway na. Dahil kung magka-problema mo sa parking, dili na lang mo sala na lang ni Park Mall. Okay, muna importante. Dili na naman nabayan o kanang reklamo sa 888 tugod sa parking. Dili na naman na sala. Okay, so we are there 8 to 5, Monday to Friday. Just visit us. If you require orientations, you can just contact us. Ang account officer din nag-handle sa DepEd is not based in Mandaue. Kaya mo nag-centralize man ang sa regional office, tanan ang account officer is based in Cebu City. Pero tanan mga engagements, mga requests niya for orientation within our area, Mandaue, Lapu-Lapu, Consolacion, and Cordoba, pwede rin ninyo ilabay sa AMUA and we will be happy to assist you.